यस सुबह जाऊँ कि ହଁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ओके प्रभु नाम गौरव हो प्रशंसा हो आज यही संध्या समय प्रभु आम सुंदर सुजोग दे अछंती विशेष तांकर वाक्य शिखिबा निमंते तेणु विशेष करी प्रभुଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆମ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଆମ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖି ଆସୁଅଛୁ ଏଣ୍ଡ ବିଶେଷ ମେ ବି ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଆମର ଥିଓଲୋଜିକାଲ ସେମିନାରୀଟା 3 ବର୍ଷ ହେବ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିଖେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପୁନର୍ବାର ଗୌରବ ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ଦଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ପେଦେ ଦିନେ ତନାନ ଜାଗା ସା ତ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆ, ଯାହା ମାନେ ଶିଖି ଆସିଅଛୁ ବିଶେଷ ପାରମାର୍ଥିକ ବିଷୟ ବିଶେଷ କରି ଥିଓଲୋଜି ବିଷୟ ଏଣ୍ଡ ସେଇ ବିଷୟ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ହୁଏତ 2 ମାସ ମୁଁ ନଥିଲି ଏଣ୍ଡ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଗ୍ୟାପ୍ ତ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଆ, ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ବା ସେଇ ଡକ୍ଟ୍ରିନରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲାସ ଆଡ଼କୁ ମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ କେବଳ ତମର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆସ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ ଏବଂ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଗୌରବ ମହିମା ପାଅ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆମେନ୍ ୟେସ୍ ଲେଟ୍ସ ସି ଯାବା pede len de jingti de at monaling len deku মই len ya de jingti at recover melbi ketu di bisa মানে অনেক বা অনেক বিষয় মানে সমাপ্ত করি অছু বা অনেক বিষয় মানে আলোচনা করি সারি অছু এন্ড বিশেষ করে থিওলজি বিষয় এন্ড থিওলজির অর্থ কোন তার সংখ্যা কোন সেই বিষয় সবু মানে ডিসকশন করিছু এন্ড বিশেষ যদি ଦେଖିବା थियोलॉजी केते प्रकार से विषय भी आपण मानक सम्मुखरे रखिली एंड जदि आपण माने ए क्लास जदि ए क्लास रो सब्जेक्ट माने ए जो विषय जस्ट मु कहूची से विषय जदि आपण माने स्पष्ट भाव में जानिया ପାଇଁ चाहिबे तेबे आपण माने यूट्यूब को के जाओंतु से सब डिटेल रेकॉर्ड करा जाई अछि एंड सेठी आपण माने ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଏଟା ତ ମୁଁ ଡିଟେଲ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସୋ ଆପଣ ମାନେ ସେଠି ଦେଖିବେ ଦେନ୍ ସେଠି ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ତ थियोलॉजी केते प्रकार थिला 4 प्रकार जोटा कि बिब्लिकल थियोलॉजी हिस्टोरिकल थियोलॉजी सिस्टमैटिक थियोलॉजी एंड प्रैक्टिकल थियोलॉजी ए सब विषय मु एक्सप्लेनेशन कर सारी अछि एंड आम माने ए सारी गुटी थियोलॉजी रु जोटा कि बाइबल रो धर्मशास्त्र ऐतिहासिक रो धर्मशास्त्र एंड देन व्यवस्थित धर्मशास्त्र एवं व्यवहारिक धर्मशास्त्र ए सारी गुटी धर्मशास्त्र आम माने गोटे शास्त्र विषय धर्मशास्त्र विषय आम माने नेइछु जोटा कि सिस्टमैटिक थियोलॉजी से विषय आम माने विशेष दीर्घ 3 मास मे बी मोर देन 3 मास कि 4 मास ऑलरेडी आम माने ए विषय आम माने डिस्कशन करि आसी बा डिस्कशन भी करिछु एंड सिस्टमैटिक थियोलॉजी रे जोटा कि 10टी डॉक्ट्रिन थिला 10टी धर्मशास्त्र विषय थिला एंड देन सेति मध्यरु बिब्लोलॉजी जोटा कि ग्रंथ विज्ञान विषय जोटा कि एक्सक्लूसिवली केवल बाइबल विषय आम माने शिखिथिलु एंड ता सहित सेकंड थिला थियोलॉजी प्रॉपर जोटा कि निर्दिष्ट धर्मशास्त्र बा क्रालोगी सत्तां कितु नक्सेले कत्तां बाइबल नक्सेले
allen nyanglim bi galji jeru gram gamling seri bagu gram gaman or bagu jeru gram gaman jatalen nyanglim bi erre joda ki saktang bible na birna da saktang kitu na birna trati jalen nyanglim bi to kan galji seri dajing tak kuat lebih baga tak kuat lebih pede meng onu pada pangle tadi aboy pangle eklesiologi satang tadi renupun apsele modoli bisoyo atat yang lebih nareng pindo au pede yang repi dak meta kin tadi do kan galci jaru geranggam ling sering alen bagu geranggam natar bagu jaru geranggam nalle tak kuat lebih jura satang bible nabir napsele do kitu nabir napsele karena talen yang lembe do nam seri abo nyeno ki jeru gram gaman adoctrinal nanyang naba it anta tadeli anthropology anthropology মনুষ্য বিষয়ের অধ্যয়ন যেটাকি কহন্তি মনরান আপসেলে আজরু গ্রাম গাম ওরে ডক্ট্রিন অফ ম্যান ও ডক্ট্রিন অফ হ্যুমান বিং মনুষ্যর তত্ত্ব বিষয় আজ আমি দেখিবা তো দশটি ডক্ট্রিন রু দশটি তত্ত্ব রু বা দশটি পারমার্থিক বিষয়ରୁ ଆମମାନେ ଦୁଇଟି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ଆମମାନେ ସମାପ୍ତ କରିଅଛୁ ଯୋଉଟାକି ସେଟା ବିବ୍ଲୋଲୋଜି ଥିଲା ବିବ୍ଲୋଲୋଜି ଏଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ଥିଓଲୋଜି ପ୍ରପର ବାଇବଲର ବିଷୟ ଏଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ସେଇ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛୁ ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଅଲରେଡି ଆଇ ହାଭ୍ ଅପଲୋଡେଡ ଇନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଙ୍କକୁ ଅର୍ଥାତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଙ୍କକୁ ତ ଆଜିଠୁ ଆମମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ମଣିଷର বিষয়ের অধ্যয়ন সো লেটস সি কোন কোন সেটি রই ଅଛି যাহা এটা এটারে মু প্রিপেয়ার করলি স্ক্রিন রে এন্ড you can see ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରିବେ and then ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖି ପାରିବେ and then if you want to just listen you can listen and then yes karat yang liba atasan yang next meta ikan oke anthropology tinagib ba pwede namating delay Prabhu Gaurav pahantu and then somoste ochanti okay yes এটি দেখিবা anthropology বিশেষ করে যদি আমরা দেখিবা anthropology এই anthropology exclusively মনুষ্য মানଙ୍କର ବିଷୟ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି and then ବିଶେଷ anthropology ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି study about men or human being ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାନେ ଡେଫିନେସନ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବା ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ସଂଖ୍ୟା ଡେଫିନେସନ ଯଦି ଦେଖିବା ତ anthropology means the study of man is called anthropology manran apseli tin tele kinon tebe or nyam timbe manran apseli kuni nata anthropology gam tji the kralogi kana our e anthropology শব্দ ক্রান্তি গ্রিক ভাষা সরে এরাইতে আপন মানে এটি দেখি পারিবে anthropos ক্রান্তি গ্রিক lang বাতে এরাইতে anthropos anthropos তার অর্থ মনুষ্য বা yes মনুষ্য বা ব্যক্তি বলি কোয়া যায় and then এই anthropology actually দুইটি শব্দ এটি রহিଅଛି anthropos plus logos anthropos plus logos তো ভাগটাକୁ the logos ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି শব্দ বাক্য তো এটি মনুষ্যর বিষয় এটি মনুষ্যর বিষয় যাহা মানে অধ্যয়ন করু বা মনুষ্যর বাক্য যাহা মানে অধ্যয়ন করু তাকে কোন বলি কোয়া যায় anthropology okay anthropology or what we can say
anthropology is all about human discourse, ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ତେଣୁ କରି ଦେଖୁ ଲଗସ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କର୍ସ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲଗସ୍। ଲଗସ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶବ୍ଦ ବା ଆଲୋଚନା। And then so এই anthropos and logos join কলে সেটা anthropology বুলি কোৱা যায় বা anthropology এ প্রকার ହୁଏ। তো তার সিম্পল ডেফিনেশন হଉଛି মনুষ্য বিষয় আলোচনা କରିବା, মনুষ্যର বিষୟ ডিসকশন କରିବା। So here second sentence लिखन anthropology is a discourse about men. Anthropology agar anggap menranap sele idin terle kinol tapi menranap sele idin terle discussion में भी कुनी नाते anthropology और मनरन जाबिर नपसेले और मनरन आबिर नपसेले इदिन तल्ले दा discussion में भी जहाँ माने आलोचना करूँ ताको anthropology भी हुआ जाए। Then the term anthropology can be a study of the doctrine of man from the biblical standpoint. विशेष करी प्रभुଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଯଦି ଆମ ମାନେ ଏ anthropology ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରି anthropology ଏ ଶବ୍ଦ କେବଳ biblical context रे biblical point of view रे केवल स्टडी करा जाए नाही, इवन विभिन्न জায়গাରେ সেকুলার সিনারিওরে মধ্যে সেকুলার জায়গারে এবং সেকুলার বিভাগরে মধ্যে এই বিষয় আলোচনা করা যায় বা ডিসকাশন করা যায়। বিশেষ করে যেহেতু আমরা জানুଛୁ যে মনুষ্য মানে সমাজজীবী সমাজজীবী ସେମାନେ ସମାଜରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ସମାଜ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେଠି ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା କଣ, ସେମାନଙ୍କର କଲଚର କଣ, ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ କଣ, ସେଇ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁ। ତ ଏ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଏ ସବଜେକ୍ଟଟା କେବଳ ଥିଓଲୋଜିରେ ସେମିତି ପଢାଯାଏ ସେମିତି ନୁହଁ, ଇଭେନ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଭେନ ଇନ୍ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟଡିଜ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ, ବିଶେଷ ଆମେ ସେକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ସେକୁଲାର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ୱେରେ ବା ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣ୍ଡ ବିଶେଷ କରି ସେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଶିଖିବା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ, ତେବେ ତାର ସପୋର୍ଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ କଣ କଣ ରହିଅଛି ୱାନ୍ସ ରଲେ ഞങ്ങൾ ବିଣ୍ଡେରେ ଖରାଲୋଗି ବାଇବଲରେ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିଷୟ କଣ କଣ କୁହାଯାଉଛି ବାଇବଲ ଦ୍ଵାରା, ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ, ତାର ଇତିହାସ କଣ। ଏଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଏ ପ୍ରକାର ରହିଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମାଙ୍କଡରୁ, ତ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଏଠି ଶିଖିପାରିବା। ତ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଜଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କଲି, ଏ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ସବଜେକ୍ଟଟା বা বিষয়টা বা বিষয়বস্তু ଏ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ଥିଓଲୋଜିରେ ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରି, ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଲର୍ନ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ କେବଳ ଏଠି ଥିଓଲୋଜିରେ ଆପଣ ମାନେ ଶିଖିବେ ନାହିଁ, ଇଭେନ ଅଦର ସାଇଡ ଇଭେନ ଇନ୍ ଅଦର ସିନାରିଓ ଅଲସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଲର୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଥିଓଲୋଜି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସମାଜ ବିଷୟ ସେ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବିଷୟ ମାନେ ଯଦି ଶିଖିବା ତ ବିଶେଷ କରି ସାଇନ୍ସ ସହିତ ବି ରିଲେଟେଡ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ବାୟୋଲୋଜି ସହିତ ରିଲେଟେଡ ବିଷୟ, ସେ ବିଷୟ ମାନେ ଶିଖିବା ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାୟୋଲୋଜି ଶିଖୁ ମନୁଷ୍ୟର ତାଙ୍କର ଶରୀରର ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ କଣ କରୁ, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ। We used to learn every parts of human body, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଯଦି ଆମେ ଶିଖିବା, then we learn
uh, we will learn about uh, human being origins, and then their existence, how they got exist, all these things, and then what Bible says. Kenaku dum natale yang tembe. To aସନ୍ତୁ ଦେଖିବା second point जोटा कि ଅଛି the origin of man or origin of human being, ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି, ତ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ, ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ପ୍ଲେନ୍। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ, we have enough information, sir। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ରହିଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ। And then ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପଠନ କରିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 26 and 27 ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପଠନ କରିବା, ସେଠି ଭଲ ବିଷୟ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ସିମ୍ପଲ from Bible, it is very simple, it is very clearly stated। ତ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଏସବୁ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଯେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟକୁ ନେଇକି। And then ଯଦି ଦେଖିବା, there are varieties of view by Christian as well as by non-Christian concerning origin of man। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତାମତ ଦିଆଯାଇଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବା atheistic and then humanistic evolution, atheistic and humanistic evolution gute abe ompu gan be jeng ite jaro te pedekna te ompu gan ra ite aro deti bindo ale sora bilen bati abe ompu gan be ite jaro te jetu जे माने प्रभु को विश्वास करती नहीं, से माने विशेष करी से मानक विभिन्न प्रकार मतामत भी रही अछि प्रभु को प्रति। एने ता सहित मनुष्य प्रति मध्य से मानकर मतामत अनेक प्रकार रही अछि और विभिन्न प्रकार मतामत रही अछि। तो ए प्रकार हेतिबारु विशेष करी क्रिश्चियन माने से माने निज अंडरस्टैंडिंग अनुसार से माने अनेक विषय से माने प्रकाश करती एवं नॉन क्रिश्चियन लोक माने मध्य विभिन्न प्रकार से माने मतामत दउचंती मनुष्यर अस्तित्व विषय। तो आसंतु देखिबा विशेष करी प्रथम विषय होउची एथिस्टिक एवोल्यूशन। सर एथिस्टिक एवोल्यूशन मु काहे के आणुची एई विषय ए विषय जाक शिखिबा आवश्यक कि जस्ट सिंपल जदि आम माने देखिबा मनुष्यर अस्तित्व विषय बाइबल जदि आम केवल बाइबल जदि आम माने शिखिबा, देन जेनेसिस आदि पुस्तक ही आम पाई यथेष्ट। जेहेतु आदि पुस्तक रे से पुस्तक रे भल भाव उत्तम भाव स्पष्ट भाव सेठी उल्लेख करा जाई अछि प्रभुंकर वाक्य बा मनुष्यर अस्तित्व विषय। किंतु एबे जदि देखिबा आजिका डेट रे and then modern context, post-modern context, and then विज्ञान रो जुग, and then अनेक लोक माने विभिन्न प्रकार मतामत दउचंती मनुष्यर अस्तित्व को नहीं कि बा मनुष्यर उत्पत्ति विषय। से माने केमिति क्रिएटेड हेचंती, से माने केमिति आसीचंती ए जगत रे बा ए जगत से माने केमिति उत्पत्ति हेचंती, से माने विभिन्न प्रकार मतामत दउचंती। तो लेट्स सी एथिस्टिक एवोल्यूशन जोटा कि हम माने कहू उड़िया रे नास्तिक विवर्धन बा नास्तिक विकास बोली मध्य हुआ जाए। नास्तिक विवर्धन बा नास्तिक विकास बोली मध्य हुआ जाए। विशेष करी
এই থিওরি বা এই তথ্য Charles Darwin bati kenate ganap delan deli do kenamanra karaloge anin iting gam nande itin ti kan odar dengan gedelle itin ti kan kudbang gedelle hitungan titta titte legan itte jamain te gamte मनरन आगने डिलिंग देहती कि जनब आगने आगने डिलिंग देहती कि जोन तो आगने आगने डिलिंग देहती इतिन तिगडिल्ली कितुवन तित्ती इति जम माइनन आकाशा और कितुवन आसी तित्ती इति जागासा गम तार हर्तो कौन मनरन माकड़ी सर गडिल्ली कना इन जीना गाम दे माकड़ी मनरन माकड़ी सर गडिल्ली बिदे तिलेबो नहीं प्रभु आमान प्रभु को वाक्य आम स्पष्ट स्पष्ट भाव शिखाई थाए जे प्रभु आम को सृष्टि कर से आपण प्रतिमूर्ति से आम को सृष्टि कर तो चार्लेस डार्विन यही मत से प्रकाश करुँच मनुष्यर उत्पत्ति विषय से कौन कहते माने जे मनुष्य इज अपार्ट फ्रॉम sorry all the origin of the matter and the life apart from God प्रत्येक वस्तु एवं जीवन मनुष्य बिना ए सब सृष्टि हुई अच्छी बोली से मत प्रकाश करुचंती ओके तापर आउ गोटे विषय से कहउचंती मनुष्यर उत्पत्ति एवं पशु मानकर उत्पत्ति एवं गछलता मानकर उत्पत्ति जीवनर उत्पत्ति भितरे कौनसी अलौकिक शक्ति द्वारा यह हुई नहीं बोली से कहउचंती अलौकिक शक्ति द्वारा यह साधन करा जाहि नाही बोली से बा संपादन करा जाहि नाही बोली से मत मत दउचंती किंतु जेनेसिस किंतु आदि पुस्तक यही वाक्य मान को शिक्षा देता है जेते बेले सदाप्रभु परमेश्वर जेते बेले से कहिले दीप्ति हेउ जेते बेले से कहिले दीप्ति हेला जेते बेले अंधार हे बोली से कहिले अंधार हेला एवं जहाँ जेते बेले से कौन कहिले जेते बेले से उच्चारण कले वाक्य से उच्चारित वाक्य द्वारा सब विषय सृष्टि हेला तो एटी अलौकिक शक्ति द्वारा सुपरनेचुरल कार्य द्वारा ए सब भी अच्छे किंतु चार्लेस डार्विन कौन कहउचंती ए थ्योरी माध्यम रे बा ए तत्व माध्यम रे से कौन कहउचंती जे एटी परमेश्वरंकर हस्त परमेश्वरंकर कार्य एटारे नाही बोली से कहउचंती ओके तो तेना देखो all that is needed according to the naturalistic evolution sir क्रांति प्राकृतिक प्राकृतिक विकास रे आनिंदमन गडिल इतिंदले गडिलन गडिले आनिंदमन एतिको ययर्री नोडे इति जे देंदले इतिंदले गडिल्ली ओडे এটা बहुत टाइम इति बहुत लॉन्ग समय माने कौन कहती इट इज नॉट abodina bata gadela da jingte minnum da jingte ayam dingle do da jingte ayam dingle etire dingle etire derga gadelle gamte da jingte chanabang gadelle itinti gadelle manra itinti sapnya kani ganidda dele kan odar rengan punate derga manarangan dele do derga manarangan dele kanate aboy namalen aboy karena nam ani sabnya gerikdan dele gamte kani Charles Darwin da karalo ke abo example titben nyemwe na pade gamlai muse dino hi e biso example deitile ang alenangati menanda samudra ba yerbenden wan tameneng ba arengan deku arengan aduku ba tin dan thorong yaitin nenden tiyaiti nenden tadwai tin den aisun areng linga yagadeti do angat yagadeti aisun puluitin aisun puluitin nitin deti aisun itu jatingan dungti nai
dajingan dungan dulin itik cigdil te. To kanam beri iting gam taji manran agana delan manran amanarangan dekan ni saping janabani yang gam teged ke saping janabani itu tegedil li punam break na proses deki se asi chonti se dire dire develop elaguli emane dau chonti so idanga ke sorry emergency call thila tenu kori ka attend koli okay to this is all about atheistic evolution sir kanam beri atheistic evolution a theory or a ajru gram gaman manran aganadil napsele kanam beri ING tiga gam taji to asoi ti nagignet respond to dekiba bogat Charles Darwin kanam beri enego gametin den amor respond kon rahibo janalang biran itin dekubin detin Charles Darwin kani anin the सामान्य व्यक्ति नो kanani besi ganal lemmat Bible nakin oleh tinaman ra science nakin oleh tinaman ra seorang pak tegam ti kaje bawa jadi aman ra kanani besi ganal lemmat tebe amane Bible अनुसार kemi tidak respond koriba ai niti pong ita ajuru gram gam pangai ti jenang de aman ko pakar gude uttara roiba dorkar if there is no God God has created the world, then man is not accountable to God concerning any moral structure. In fact, if theistic evolution is true, then there are no moral absolute to which man must adherence. Tar orto boga kitungan kan orar diletin den ore boga detigo ain asin de kolen den kana delingan or manran agari letin anak boga ain agana lama titi manayan delin den or asin de kolen den etren yangam মনুষ্য পাকরে ଯେଉଁ ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ରହିଅଛି ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ୱାନ୍ସରେ ଇଏ ରାଇତେ ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ କୁଆଡୁ ଆସିଲା ଯଦି ଏଥିଷ୍ଟିକ ଏଭଲ୍ୟୁସନ ଯଦି ସତ୍ୟ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଆମମାନେ ବାଇବଲରୁ କ୍ଲିୟର ଆମମାନେ ଶିଖି ପାରୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ani anoki mungkin agaranga mitin anoki mungkin जोटा कि सबु परमेश्वरଙ୍କ क्वालिटी हमने पाई अछु जदि हमने तनी थिस्टिक एवोल्यूशन जदि द्वारा जदि हमने ए तो माने कौन दी कना थ्योरी जदि बगा सकै देखोलेन दे बगा आले नेति को दीर्घ गडेलन दे इतिन देलं दिन आमर ज्ञान कूटी तिबो आमर बुद्धि कूटी तिबो वामपं बान इतिन पिंडे कुलंग दिन जापो जदि परमेश्वरଙ୍କର हस्त जदि नाही आमମାନଙ୍କର क्रिएशन रे तो we will become harmless अल्ले इत्ती जकि मंगलिन डको बई तण करी परमेश्वरଙ୍କର हस्त आमମାନଙ୍କ पाखरे रही अछि तो एई थ्योरी गुडिक फॉल्स एई थ्योरी गुडिक फॉल्स रही अछि क्रांति सकैते आसंतु देखिबा kan Charles Darwin apsela teng birna dago bindinya dikne pada serta kerati obling tay oke
ओके आ गुटे देखिबा आ गुटे थ्योरी होची थिस्टिक एवोल्यूशन सर आस्तिक विवर्तन बा आस्तिक विकास बोली कुआ जाए माने थिस्टिक एवोल्यूशन कनाती जॉन रे बाती कनाती ये गनप डिलन डेली कना आजुरु ग्राम गामन मनरान सेले मनुष्यर तत्व विषय पाई विशेष करी गुटे थ्योरी आनिकी जे स्टडी कले से होउचंती जॉन रे एवं से मध्य गुटे मत देउचंती मनुष्यर उत्पत्ति विषय विशेष करी तार तत्व होउची थिस्टिक एवोल्यूशन जोटा कि आम माने को उड़िया रे आस्तिक विवर्तन तते लेकिन आस्तिक विवर्तन रो अर्थ होउची करा लगी आइन कितुंगन आलंकालिन दिर्तिंजी से माने परमेश्वरंकर एक्जिस्टेंस परमेश्वरंकर अस्तित्व को से माने विश्वास करंती एवं से माने कहंती जे परमेश्वर मध्य से सृष्टि रे शामिल अछंती किंतु परमेश्वर सृष्टि करि नाहंती बोली से कहउचंती से माने कहउचंती कोन बोली कहउचंती से माने कहंती परमेश्वर तार अस्तित्व अछि परमेश्वरंकर अस्त सृष्टि रे रही अछि सृष्टि रे अछि किंतु परमेश्वर सृष्टि करि नाहंती केमिति आसंत देखिबा theistic evolution is the teaching that plants animals and man gradually evolve from lower form but that God supervised the process kanani jigam ji ni iban jontun manran jatan sering dirg marangle bil kitu na sabjad bil angat dirg marangle hitungan itin medin supervise kola itin deku that God supervise the process jete bele सृष्टि process देकी से माने बड़ हैला सही समय रे परमेश्वर जस्ट सुपरवाइज कला गिजेतिन थांगोरेतिन ओडे कोन कहंती गिजेतिन आगाम्बा नले ता से थांगोरेतिन आगाम्बा तिला kan memberi kan theistic evolution sa जिगामते जी से माने परमेश्वरंकर अस्तित्व को से माने विश्वास करंती किंतु परमेश्वरंकर सृष्टि विषय से माने विश्वास करंती नाही therefore theistic evolutionists generally accept the finding of science and attempt to harmonize the evolutionary hypothesis with the Bible the kanani je kara logi itin gam tu jigam nenden Bible and the science science aganalaman the Bible aganalaman bagu mayam maile itin gam tu jigam nenden bagu na mayam maile bagu aganalaman mayam maile manran agadillin agaranga manran agadillin or yang manran gadilli kan abir na injok nuntaji science the Bible pangam pangle anta sakrati theistic evolution gam taji bindo kitu na banta ji kan tenele Bernardo theistic evolution lingan kanap sele allen itin alumba sakai Bible amman ku kon शिक्षा देता है ए मानव को पाए जवाब कौन रही अछि बोगात मनरान दीर्घ आमरंग लेना नन कितु सत्तंग जस्ट सुपरवाइज मेडिंडेन जदि से जस्ट सुपरवाइज करिसंती तेबे आदमंदम सुपरवाइज करितिबो जदि आधम जदि परमेश्वर द्वारा जदि से सृष्टि नुह तेबे आदम मध्य कौन से धीरे धीरे डेवलप होइछंती एवं जेतेबेले से धीरे धीरे डेवलप होइछंती सही डेवलप प्रोसेस रे परमेश्वर जस्ट कौन करिसंती गाइड करिसंती जदि से गाइड करिसंती परमेश्वर जदि सेमिति गाइड करिसंती जदि से सेमिति सुपरवाइज करिसंती देन आदम ऐतिहासिक व्यक्ति बोली जाई परिबा नाही जदि आदम जदि ऐतिहासिक व्यक्ति तेबे सेठी मनुष्यर कार्य रही अछि मनुष्य सृष्टि सॉरी
परमेश्वर सृष्टि करि अछंती बा परमेश्वरଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଗେଲୁ ଲାଇକ୍ ଯଦି आदम जदि धीरे धीरे डेवलप है दीर्घ दीर्घ मरंगले देन तिति कितुन जस्ट setang ani supervisor meeting amna galam tabe bil bogat khanat dirrim penden adaman इतिहास ओलेंगन आणि डकोल गामले अलन गामले रप्तीपे बोगा आइन इतिहास ओलेंगन डकोल एंडे परमेश्वर सृष्टि करिचंती तेणु करी तार रेस्पॉन्डटा होउची कनी रूमी तार 5:12 रु 21 पद जदि आम पठन करिबा सही विषय सब दिया जाय अछि। ओके तेणु करी विशेष करी कना थिस्टिक एवोल्यूशन कना निंची करा लगे यांगम एक्सप्लेनेशन मेरे जगामने इथिन यांगम कराइन कना बेर नोबिंग ले जगामने से माने दुष्टांत मूढ़क नेही की এই আদি পুস্তক 1 অধ্যায় 1 রু जो विषयटी 2 পর্যন্ত जो विषय लेखा जाय अछि से माने दुष्टांत मूढ़क नेही की से माने व्याख्या करिचंते। ओके दे हैव टेकन allegorical approach। ओके कनम्ब्री रजिंग तीन जरो ग्रांगमन कनी कनम्ब्री बेर्नांडको mengatakan मनुष्यर उत्पत्ति विषय कौन कौन दिया जाय अछि विशेष आमो पाई क्रिश्चियन मानक पाई बाइबल इज एनफ बाइबल ही जथेष्ट आम मानक पाई जेतु बाइबल रे स्पष्ट भाव रे स्टेट करा जाय अछि जे परमेश्वर ही से मनुष्य को सृष्टि करि अछंती किंतु विज्ञान युग ज्ञानी युग अनेक ज्ञानी माने आसीचंती तो से माने विभिन्न प्रकार मतामत आणुचंती मनुष्यर उत्पत्ति विषय को नहीं की तो एतिल हम राजी खना अब एथिस्टिक एवोल्यूशन पांगलाजी अब जरो ग्रांगम कना जरो ग्रांगम बाती मनर नागनडेलन अबिर नाइजी बिरना नोटिंग तजी दो अंता तदले एथिस्टिक एवोल्यूशंस दो अन बागुली गंडेले थिस्टिक एवोल्यूशंस दो दजिंग टाइम लगनी आवे अभी पांगते तापर समाप्त करिबा। ओके जा लेती pada dikte 5 minit केवल अच्छी and then kadang-kadang dego na ke nebi 5 minit pai 5 minit pai just ida sore ini oke oke abe atau pideli anak biagi lengan progressive creationism progressive creationism gamlan den प्रगतिशील सृष्टिवाद तार अर्थ कौन कनागरांगामन ठीक है गडिर लिए रहते हैं कनागरांगा सोरा बात बगा लगे अबिंग लेबन ठीक है गडिर लिए रहते हैं प्रोग्रेसिव क्रिएशनिज्म ठीक है गडिर लिए रहते हैं माने मिलियंस ऑफ मिलियंस वर्षों मिलियंस ऑफ मिलियंस इथिंग हम तो जी मिनिमम सरिंग ना ठीक है गडिर ले ये रहते हैं आई जी हम तो जी कनी प्रोग्रेसिव क्रिएशनिज्म करानी जगह हम तो दिखरा लोगे आदि पुस्तक कलेगन कापर मंगता कंबोली इतिन तनी दोलन दकु कुनाबे asuran bago asura lingan angat tegiktai तुरा दिना बाती आबो मजा गनडेल जाकी तको ते जाबो प्रथम दिन रे कोन सृष्टि करी अछंती लाइट डार्कनेस आना बागु दिना लिंग इतिन कितुम गडेलेतिन moran daan asrofi itin ana biagi dinalingan labon barokai ni ebanji do ke ana bunji dinalingan itin tu janji do soro jogotom and ana molo dinalingan daan alung lingan daan daling ada ku tin jajon tuji do riang lingan aon tidanji do ana tu dinalingan manran do labolingan ajon tuji ani gap diletin kan agar naji bible seralen beri logalen nyanglen rakti tabe do kralo gangat dikte kena adi pustak kalin tur dinan bati tur dinalingan sabeng kituan da gak dilajetin jago anak bulji dinalingan ani lolo nete kan agar nalen nyanglen rakti tabe kani adi pustak kosere do angat dikte kan
Theorin sanle angan riktai kan jerogram kaman sanle kan progressive creationism sanle angan riktai ani je gamtji itinti turadina lingan kitungan gak diretin kun turadina te turadina te abo dina lingan kino lebih nete kan iya udah duiti reference tu nehi kise mane argument koronte ah bahaga reference pangam pangle kani progressive creationism kananinji ନିଜର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟି ରେଫରେନ୍ସ ସେମାନେ ଧରିକି ସେମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 90 4 ଲେଖାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 3 8 ଲେଖାନ ତିନି ଦେଖୁ ଇଦିନ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସରି କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଗତ କାଲିର ତୁଲ୍ୟ हजार हजार मिनिमम नंबर सत्तान असोई न बहुत गले सत्तान Seorang makin lebih langge gamna nilon kot degom. Oke bagu Peter yahagi asura thamjiling gile bende কিন্তু এ প্রিয় মানে প্রভুঙ্ক নিকটরে গুটিয়ে দিন যে সহস্র বর্ষ তুল্য দেখুনি আবই না নাদিন না রালগে অজার অজার মিনম আলেন আদি পুস্তক কলিং gile bende turadina batitin sapanya gedelle gam tebe binde karani di progressive creationism gam tadi eja body nalingan millions of millions years tila oke apa di nalin oke millions of millions borsa tila auke ana bunti di nalin oke ti jang teng minimum de kole gam tadi antina sir kani progressive creationism जो theory अछि और कन जो तत्व अछि सही विषय एही थ्योरी को मध्य कोन बोली कुआ जाए दे एज थ्योरी बोली मध्य कुआ जाए दिन जुग तत्व बोली मध्य कुआ जाए तार अर्थ सृष्टि दिनरु दिन वर्ष जुगरु जुग जुग धरि एटा सृष्टि हुई आसी अछि abai pede Arab sugi agar nanya teknologi binas ni santai bogat ngutja ajan nong ling or benden abo pering ajang tang ki or daking nang ajang kok terbang tebe labolingan izin ogan ni tebe nyang lebenden bukai dajing amin ne mode dajing pong anggai dajing pong minum kari ajang tang kok nahalungan dakule buli amane babi tahu तो एटी मु कोन कहया पे चाहूं छी माने प्रोग्रेसिव क्रिएशनिज्म से माने कहंती जो सृष्टि हम माने देखुछु मनुष्यर सृष्टि सृष्टि विषय हो कि जो सृष्टि विषय बा जगतर सृष्टि विषय हो ए सब लॉन्ग ईयर इट इज नॉट जस्ट 24 आवर्स 24 घंटा रे सब हेई नाही आन तुरो दिन बाते सब बnya डेट minum dingle to minum eti goy gadil ye writing kanati gam tji engale jaita tine बहुत bolo example dia jai ochi tine kede tine angan tai aboy jab molam lebinden jab molam lebinden ni jab molam lebinden kede angan ti betul labolengan daging tati bubur je jum tji itim pong jum tji do daging tati itin dirga marangte angat marangte suddenly pale da ni bang gilerati tebe dirga marangte somoy dorkar ba somoy sera nebo it will take time sir to grow suddenly it will not grow मैं जोसेफ माझी सर आदम बमन पसारी एतेन जेते बेडे सदा प्रभु आदम को सृष्टि कले पुना अनंग दजिंग मिनिम देलगा आमेतेन जोसेफ माझी बोडे आंसर देला जेउ दिन सदा प्रभु ताकू सृष्टि करूचंते आब दिन देलगा आमेतेन जो ओके पोग गल बकड़ मिनिम पोंगा बकड़ मिनिम पोरे 30 वर्ष तो आम कही पारिबा नाही जो समय सदा प्रभु आदम को सृष्टि कले
antin na dina nan aboy minyo aboy angay to mi koile hebo nai aboy dina gam sa rati tabe. ओके दो नंबर दजिंग ते वेरना जदको तो ए प्रकार प्रोग्रेसिव क्रिएशनिज्म विषय रही अछि एवं से माने विभिन्न प्रकार मतामत दउचंती मनुष्यर उत्पत्ति विषय अनेक विषय जाक रही अछि किंतु एते माने जीवा नै किंतु आमानकर स्थान कम रही अछि जेतु बाइबल आमानकु स्पष्ट भाबरे शिखाई थाए जे मनुष्य केमिति तार उत्पत्ति हुई अछि बा मनुष्यर उत्पत्ति केमिति हला से विषय माने जानिछु बगा खन प्रोग्रेसिव क्रिएशनिज्म एने को बगा गामे तिंदे एतदेन आमानकर रेस्पॉन्ड को बाइबल सनले यांग मले नाजालन के सनाई साइ तेने न्याना को कंबरन बकुड़ी आसुड़ा गलती सरी गलमुई जेतु तिते गामते सदा प्रभु सब कौन करी अछंती आप बहुत दिन सरे आनम तुरु दिना तरानी सबै गब्दे लेते दो सबै ने गब्दे ले आनी गुलज दिना लिंगन लोलो ने दे तो एटा होची सेमानन को पाई जवाब ओके तो प्रभु गौरव पावंतु एंड देन निश्चित आपण माने किछि शिखी चंती बोली मु आशा करे एंड देन नेक्स्ट क्लास हम माने कंटिन्यू करिबा एंड देन आउ गुटे तत्व रही अछि सेटा होची नै दुईटा तत्व रही अछि जोटा कि गैप थ्योरी बोली कहंती आउ गुटे होची लिटरली 24 आवर डेज गैप थ्योरी अब गमडे को अब ओके कनाते बकुड़ी कुंजी घंटा लिंगन सबिंग gedil le gam tadi kanabir na janam de nabai jero gram gam ndeko dabai oke gap theory gam ndeko to dajing tekan theory ba te dajing te theory pang le dajing jero gram gam pang le kali manram aganadil na berna anopligan dete to kanabir na janle yang lembe and then agami dino mana kore se gap theory bisa sikiba ebang onyo topik bisa mane sikiba to gaurav pantu ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ओके थैंक यू सर आम मन सम्मुख रे प्रांजल भाव ईश्वर को